देखु पूरी वेलकम। जय जना लिखाई देखो बर्तमान घाट मंगला दर्शन सारिक आइलु। एटी आपण मैंने कौन कर दर्शन सारे इन कौन आपण एबे ताले आमे जिबा पुरी मंदिर दर्शन करियो ना। हो ठीक अच्छे चलो आमे जिबा पुरी मंदिर। ये होचनी श्री गुंडीचा मंदिर बंधु। गुंडीचा मंदिर को आम आइलु बुलिया जे बंद अच्छी छाड़िले। चलो जीवा आगु। ये हूँ आम नृसिंह ठाकुर जहाँकि नारायण आनी आमर पृथ्वी को। ठीक अच्छे ओके। यहाँ हूँ इंद्रधनु पुष्करणी बुझिपारे देखो एवं आम आसलु इंद्रधनु पुष्करणी अलग मुंडे पांडे पके आसे तो तमें कहीं हाफ पैंट पके आउच नना आ जाइल हाफ पैंट पके आउच। नीलकंठेश्वर मंदिर गोपीनाथ मंदिर अश्वमेध जग कर ब्राह्मण को रखे गायदान देते बाबा जोता काढ़ी पाद छुई बाबा टे पाद छुई ए भक्त पाद छुई कौन सर भले दियो हरि हरि कहबे हरि हरि श्री जगन्नाथ आस आस बलराम सुभद्रा तुम ना कौन आस दर्शन कल तो आस ये हूँ नरेंद्र पुष्करिणी। तीन ठाकुर चाप खेल आसती वर्ष को थरे। नंदा और भद्रा नामक एक डंगारे बुलिया आसती।
ବଳଭଦ୍ରା ଆମର ଖେଳି ସାରିଲେ, ଚାପ ଖେଳି ସାରିଲେ ସେଟାକୁ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ାଯାଏ, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତା ଆର ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ର ଆର ବର୍ଷ କଢ଼ାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏବେ ଆମେ ବିଚ୍କୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଏବେ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଣ୍ଡ ପୋଖରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କେଣ୍ଡ ପୋଖରୀ। ଏଠି ଆମର ଭୋଲେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମର ଫରେନର ଆଙ୍କେ ବୁଟଟା ଖାଲି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଓକେ। ଇଏ ଆମର ସପ୍ତମାତୃକା ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ବାରାହ, ବୈଷ୍ଣବୀ, କୁମାରୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଶଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କଳା କଳା ଦେଖାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମିନି ରଥ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମିନି ରଥ। ଫରେନର ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପାଣି ବି ପକେଇଦା ମୁଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ଏବେ। ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲା ଏପଟେ ଆସିବା ଯିଆନି ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଗାଡ଼ି। ଶ୍ମଶାନ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ତ ଶବ ଦାହ ଗୃହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ। ଆଉ ଆମର ଶବଦାହ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଆମର ଦେଖିବା ଶବଦାହ, ଶବନୁ ପୋଢ଼ା ହେଉଛି, ଲୋକନୁ ପୋଢ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ଆମେ ପୋଢ଼ା ହେଉଛି ଆମନୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ପୋଢ଼ା ହେଉଛି ଲୋକନୁ। କେତେ ଆସୁଛି ନଦା ହେଉଛି। ଏ ସନ୍ତ ନଦା ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି କି ନଦା ହେଉଛି। ଦେଖ ଏପଟେ ଆସ ଦେଖିବ ନଦା ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଏପଟେ ଖେଳି
ତଳେ କାଠ ଧରୁନାହାନ୍ତି କିରେ? ହଁ कला ना ये आम एबे समुद्र आसिलु राति तो है कौन करिया आम समुद्र को आसिक देखु शांत समुद्र बीच रे पसरा पड़ू हाँ गला इे का जाई ये हूँ पूरी मार्केट सेवन तो करियो रोज तुम केते दिन देखो पाची ना पाचे
ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସନ୍ତ କରୁଛୁ ହଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଡବଲ ଡବଲ କାହିଁ କରେ ଜଣେ କରୁଛୁ କିଛି ସେ କହିବି କ'ଣ ନବ আসলে ভগবান আসলে দিবে আর বছরে এই আমাকে এটা একটু ভাঙি দাও না গো ওই তোমাকে हरी कौन किलो ट्राई करो घर कर ये भिडियो कर दे दो बदे दो এই ভিডিওটা হচ্ছে कौन बदे दो बेटा कोड़ा चूड़ी का नब तमे तमे नब চুড়ি কাকি পিন্ধুছি কি চুড়ি शांत तमे नौ चूड़ी এটা কোন রেট আসছে 130 देखो नब दिया कम कर ये ओरिजिनल ये नहीं तो प्लास्टिक जाएगा हाँ 130 খালি কল मोर हवाड़ बहुत कष्ट কাই কষ্ট এই এমিতে করি পার না ना हौ नहीं हौ नहीं ভিতর কাই জাম করছ सन्त जो कहलनि शिखियाली সেটা কিনে নেলে भी 4 दिन ए बोतल पड़ेगा अरे पेंट भिड़ी भीतर ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଚାଲ मंदिर जी ମନ୍ଦିର चलो मंदिर जी चलो